Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Prati Rizky, 4th semester English Education in Muhammadiyah University of Nrekang. Now I want to explain about translation strategies. Definition of translation strategies. Translation strategies are tactics translator to translate words or groups of words, or maybe a full sentence if the sentence cannot be broken down anymore into smaller units to translate. In the literature about translation, the translation strategy is called the translation procedure. Pengertian strategis terjemahan adalah taktik untuk penerjemah untuk menerjemahkan kata atau kelompok kata atau mungkin kalimat penuh bila kalimat tersebut tidak bisa dipecah lagi menjadi unit yang lebih kecil untuk diterjemahkan dalam literatur tentang terjemahan. Strategi penerjemahan disebut prosedur penerjemahan. Translation strategies are shared into three main types. The first is the structural strategy. With regard to sentence structure, these strategies are for the most part mandatory, though, because if not, the result of the translation will be unacceptable structurally inside BSA or very possibly unnatural. The second type is strategy semantic. Strategy semantics, a direct strategy related to the meaning of the word being translated. The third type is pragmatic strategy. Pragmatic strategy, which is related to the message in the translated sentence. Strategi penerjemahan dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, strategi struktural, strategi yang berkenaan dengan struktur kalimat. Strategi-strategi ini sebagian besar bersifat wajib dilakukan, karena kalau tidak, hasil terjemahannya akan tidak sepadan secara struktural di dalam bahasa sasaran atau bahkan sama sekali tidak sepadan. Yang kedua adalah strategi semantik. Jenis kedua adalah strategi yang langsung terkait dengan makna kata yang sedang diterjemahkan. Yang ketiga adalah strategi pragmatik yang terkait dengan pesan yang ada di dalam kalimat yang diterjemahkan. First, structural strategy. There are 3 basic strategies relating to structural problems. A. Addition. Addition here is the addition of words in BSA because the BSA structure does so. As an example, consider the following: BSU, saya guru; BSA, I'm a teacher. In the example above, the words I'm and a must be added for sake BSA structure acceptability. 1. Strategi struktural. Ada 3 jenis strategi dasar yang berkenaan dengan masalah struktur. A. Penambahan. Penambahan adalah kata-kata di dalam bahasa sasaran karena struktur bahasa sasaran memang menghendaki begitu. Sebagai contohnya, dalam bahasa sumber mengatakan saya guru, dalam bahasa sasaran kita menggunakan I'm a teacher. Kata am dan a harus ditambahkan agar bahasa sasarannya dapat sepadan. B. Reduction. Reduction means the reduction of structural elements inside BSA. As with addition, this reduction are mass. Consider the following example: BSU, you should go home. BSA, kamu mesti pulang. BSU, her husband is an engineer. BSA, suaminya insinyur. In the example above, the structural elements word is the verb go and is subtract from BSA. B. Pengurangan. Pengurangan artinya adanya pengurangan elemen struktural di dalam bahasa sasaran. Seperti halnya penambahan, pengurangan kata ini merupakan keharusan. Contohnya, bahasa sumber.
You should go home, bahasa sasaran, kamu mesti pulang, bahasa sumber, her husband is an engineer, bahasa sasaran, suaminya insinyur. Contoh di atas kata elemen struktural yaitu kata kerja go, is an, dikurangkan dari bahasa sasaran. C. Transposition. This translation strategy is used to translate clauses or sentence. Unlike the two previous strategies, transposition can seen as a necessity or as a choice. Transposition is a must if without this strategy the meaning of BSU is not delivered. Transposition becomes an option if the transposition is done for reason of language style only, that is, without any transposition the meaning of BSU can be accepted by BSA text readers. C. Transposisi. Strategi ini digunakan untuk menerjemahkan klausa atau kalimat. Berbeda dengan kedua strategi sebelumnya, transposisi bisa dipandang sebagai suatu keharusan atau sebuah pilihan. Transposisi menjadi keharusan apabila tanpa strategi ini makna bahasa sumber tidak tersampaikan. Transposisi menjadi pilihan apabila adanya alasan gaya bahasa saja, artinya tanpa transposisi pun makna bahasa sumber sudah bisa diterima oleh pembaca teks bahasa sasaran. 2. Semantic strategies. Semantic strategy consists of the following strategies. A. Borrowing. Leaves are translation strategies that carry the word BSU into BSA text. So the translator simply pick up the exciting BSU word. Therefore, this strategy is called leaves. One of the reasons the use of this strategy is to show appreciation against these words. B. Cultural equivalent. With this strategy, the translator used the distinctive word in BSA to replace a specific word in BSU. The main thing that needs to be paid attention to is words that are typical of the BSU culture are replaced with words that are also typical in BSA. Because of the culture of a language with cultures from other language are likely to be different, then most likely this strategy cannot maintain the accuracy of meaning. 2. Strategi semantik. Strategi semantik terdiri atas strategi-strategi berikut. A. Pungutan. Pungutan adalah strategi penerjemahan sekedar memungut kata bahasa sumber yang ada. Oleh karena itu, strategi ini disebut pungutan. Salah satu alasan digunakannya strategi ini adalah untuk menunjukkan penghargaan terhadap kata-kata tersebut. B. Padanan budaya. Dengan strategi ini, penerjemah menggunakan kata khas dalam bahasa sumber. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah kata khas budaya bahasa sumber diganti dengan kata yang khas di dalam bahasa sasaran. Oleh karena itu, budaya dari suatu bahasa dengan budaya dari bahasa lain kemungkinan besar berbeda, maka kemungkinan besar strategi ini tidak bisa menjaga ketepatan makna. C. Descriptive and componential analysis. This equivalent tries to describe the meaning or function of the word BSU. This strategy is carried out because the word BSU is very related to the specific culture of BSU, and the use of cultural equivalents cannot be faulted to provide the desired degree of accuracy. C. Padanan deskriptif dan analisis komponensial.
Padanan ini berusaha mendeskripsikan makna atau fungsi dari kata bahasa sumber. Strategi ini dilakukan karena kata bahasa sumber tersebut sangat terkait dengan budaya khas bahasa sumber, dan penggunaan padanan budaya dirasa tidak bisa memberikan derajat ketepatan yang dikehendaki. 3. Pragmatic strategies. Pragmatic strategies change the message. This strategy most likely involves more change, bigger than what the synthetic and semantic strategies do. This strategy often used by considering the entire message text or part of the text. 3. Strategi pragmatik. Strategi pragmatik mengubah pesan. Strategi ini kemungkinan besar melibatkan pengubahan yang lebih besar daripada yang dilakukan strategi sintaktik dan semantik. Strategi ini sering digunakan dengan mempertimbangkan pesan keseluruhan teks atau bagian dari teks. The types of pragmatic strategies are as follows. A. Changing the clarity of meaning. B. Adding and subtracting information. C. Changing interpersonal relationship. D. Changing elocution. E. Changing the arrangement of information. F. Virtual translation. G. Changing the visibility of translators. H. Trans-editing. I. Adaptation. Jenis strategi pragmatik adalah A. Pengubahan kejelasan makna. B. Penambahan dan pengurangan informasi. C. Pengubahan hubungan interpersonal. D. Pengubahan ilokusi. E. Pengubahan susunan informasi. F. Penerjemahan parsial. G. Pengubahan visibilitas penerjemah. H. Trans-editing. Dan I. Penyuduran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.